Ang DFA Consular Office o POEA pipila lamang sa mga ahensya sa gobyerno nga bag-o lamang natukod sa Butuan City. Dako kining tabang alang sa mga karaganon tungod kay dili na kinahanglang moadto pa sa Cagayan de Oro o kaha sa Davao City alang sa pagproseso sa mga kinahanglang dokumento. Pipila lamang kini sa bunga sa paningkamot sa kongresista sa Butuan ug karong tuiga sugda na ang pagtukod sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa Dakbayan. Kaning mga butang ato gyud ning paningkamutan nga mabutang dinhi sa atong Dakbayan sa Butuan because aning atong distrito Butuan mao ang gitawag nga regional center sa Caraga. Mukabat sa 200 million pesos ang igahing pondo alang sa itukod nga gambalay sa Bangko Sentral. Pasalig sa mismong gobernador sa Bangko Sentral, mubalik siya sa Butuan sunod tuig alang sa inaugurasyon og dinhi usab ipahigayon ang usa ka dakong panagtigom nga pagahimuon sa mga ambasador. Monetary Board has approved the putting up of a BSP branch here in Butuan City. So the board has already approved the budget for the purchase of a site. And it is not too far away from here. It's along J.C. Aquino Avenue. Ang pagbutang sa Bangko Sentral sa Butuan City dakong bintaha alang sa business sector sa entero rehiyon. Medias Patrol sa Caraga.